क्लास 5 नि जे कोनो क्या कविता नि मुंग छागा दे बांग्ला कविता नि मुंग छागरी माया हाँ कविता नि मुंग छादी जे कोनो क्या क्लास 5 नि माया माया दे क्लास 3 दे यो बांग्ला कविता नि मुंग क्या छागा दे जे कोनो क्या कविता हाँ शिशुसा मा शिशुसा mana mana कविता नि मुंग मा बिरान बाराक मा nani dini khishuri de machaya nang miale abnish kang lekhe tin lek mane bo ye machaya mi mai kai thang mi khe mai chari ang thami nang no abo nani khishuri chungnai mani munglek ma maya nungle akhe akhe abo जे खिचड़ी छौनाय मा फाया उंथामी ना सुतिलाया दे सुतिलाया मान दे माइ कानि थामी बुं नांनो सोमबार मा बाय माचा र स्कुल मंगलबार ले बुधबार ले बृहस्पतिबार के शुक्रबार ले के शुक्रबार के चरिया शनिबार ले शुक्रबार लेक माने चारि आमी बाजार थांके खिचड़ी चारि आमी डेली शुक्रबार के माइचारि स्कुल एके शुक्रबार ब्राम बाजार थांग हिये के माइचारिया शनिबार को माचाया तीन लेखे माने माचाया आमी तीन ले नानी इंचार्ज नि मुंगलेक मा बोलन जा थामी तेनी आगरतला थांबो माने बया abo sarugi klaim hiye आके ता नानी स्कूल टोटल टीचर है के बा मास्टर कोइजन मास्टर के 2 जन के छात्र के 11 जन तीन ले स्कूल कोइजन फाइमी तीन यो स्कूल लता 5 जन पास नि मोलक मा नि मो बिसारिया नि लके बिसारिया नि ल ada misa kelas peno nung la 5 nung la nung de kelas 5 jono gono de mai ayo ucaga de ba ke khorang to ke barato bagwi bidata Punjab Shurno Gujarat Maratha Gariya Ucholo Bungo Bindu Himachalo Jamuna Gunga Ucholo Cholo Gitarungo Tabu Shubu Name Jage Tabu Shubu Ashishu Mage Grahe Tabu Joya Kratha Jologono Mungolo Dayako Joyo He Barato Bagwi Jata Joyo He Joyo He Joyo He Joyo 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 He Bila ni sini mong regadi Ani mong betul sini jauh nang school ni tamo Anu school teacher nini school student total koijon tang 11 জন teacher koijon tang 2 jon ni tini nang ma satai masa biang thangjak বৃহস্পতিবার je norne school ni student ok bai chang tini kok salai saiman kha je borno khishuri machaya hanai abole bose jarate kobai nyang tam sanai ni bukhaktai Aku tuh angkam sana tang kisah sanai tadi ya masalah ya
একে যে খিচুড়ি সংনাই ফাইয়াং মানে তিনি নিন খানি সুতি না মানে কক তোমারক দে তং কক নুগুমলাই একে চংতে বসাইমান কে যে স্টুডেন্ট বে কক সাवै শুক্রবার অংকে বড় খিচুড়ি মাই কোন ফান মাছায়া যে সংনাই বড় বাজারও থাঙ্গা হনাই আবলে বাহাইজার MACHAYA no tango একে শুক্রবারকে মাইচারিয়া হনাই যে আব ওঙ্গই তমন নরনি স্কুল আব কোন গভর্নমেন্ট হইছে সাজাং মান তং নরনি থানি aw to sin thang sajang mani kore একে আব বাহাইকে মানে মান খা জেনর শুক্রবারকে মাইচার না নাংয়া হনাই aw to mani nai me ya একে আব নতই নং তাম সানাই নং কাইসে স্কুলনি সেবক খালানি আঙ্গই aw to committee hoite koi nai salanya nang nai একে তাক जों तिने अर फाइमान यागुलसे साइमान म हाइ अवस्था ngै तंगन नि स्कुल हाय के बा जों साइस मानगला खामु आबो हाय के आबो गोपन नङै तंग खामु आबो बुसक जरा बुसक दिन तंग खामु आबो हाय के tapi rong no ang ko sai mali ya bisik din tang nai abo school committee tang barang no sai manai इनके जे मैम न नते कैसा कॉक सना मुसुमन के कैसा क्लास 5 नि स्टूडेंट में ता कॉक सालाखा बोनस का क्लास 5 नि बांग्ला कविता नि बुं जे कोनो कैसा सादे में ब माया हने डायरेक्ट जवाब मा रखा अके नरगल ताम न फोरों तंग खना र bo abo man phon maya hanin chho sarai ki se kono e nung maya ni ni kono bo phat jai je kono kono sai ki bo abo hai आं सालाखा एग्जाम रगला बाहाय बिनि एग्जाम रिजल्ट रगला नों तो साइमान ना स्कुल टीचर emne bo saju nong ko bo emne ase saya ya kono माइरं para ra माइरं बनखा माइरं बहामनिया स्कुल ओके ओ माइरं ले तम नरक दे थांगे काले खना हर ना तुबि फयो abo le incharge sai manai bo se ja ko इंचार्ज नि बुमु तमा Mahendra Dagarna बिन नबर bino ayang KARBOOK बताम नि बय सुटिना bo bin bisani asusta ni सालबुसु को मय बय सुटिना सालबुसु नि बारे 12-13 din dong ताम कोइ दिन थाया ना terus sekarang kerja Mia baik ini kaya na nong sar sekarang kerja bulan na kalau nak kerja ओ स्कुल नि बुमु तमा biar ada para बिरन दुई पारा जेबी स्कुल कर्मक सब डिभिजन ल खमला amma Rwng ni tabuk tabuk ke jorawo orang ni mami songnai kukatmen bo PHYA keto mai kayu hinai ito na ni tahu kintu Rwng tabuk mani ngomong ka KARBOOK subdivision na subject KARBOOK adi blogo subject biron dari para JB school ni mang